Lam subai phi haina hai te kaisa video o ang update ronin bagai haina hai to bai bika or jaga jara job naituk tongnai roni bagai belaina koktoma ka hamung nai o jaga o belaina job notification paisok paijak je newspaper rojak mani ke जों abono kaisa kaisa khai nalinai tama tama post na harjak nai tei bose qualification rok nangnai abo hai rok full details kaham ke saimana bagai ani o video no placing bai thajaro kaham ke naitongdi ke obangkha je newspaper rojak mani abono no ang update ro ke phadi जों kaisa kaisa khai nalinai tama tama post na harjak nai first nukjakha work in interview first ek number tongo receptionist na harjak nai female শুধু মাত্র 4 rok na harjak nai enthusiastic abongkha computer knowledge age limit rojakha 20 বছর থেকে 28 বছর জরাতৈ নাহারজাগনাই receptionist ni post o শুধুমাত্র 4 rok no tei logebo computer ni knowledge tongni nangnai gangke tei kaisa tongnai 2 number tongo optometrist abonto fresher hanna cholebo jara eye super speciality of high hospital rok bo khaijak ke whatsapp number tongo whatsapp number ni through tui nirok details kam ke sangui saiman lainai saiman nai ke jaga thai boro te bahai bai ke apply makhine aborok details kam ke nirok whatsapp ni through tui sangui nai mana whatsapp number jok tongo 8583948238 te kaisa number rok tongo 6009781112 o number jogajog khaina din rok whatsapp ni through tui gangan next analysis or tonghu job vacancy distribution house require one field a representative for grants visit. Candidate must have a two-wheelers with a valid driving license and willing to tour extensively throughout the state. Apply within 7 days. और जगह तंगो नहार जगनाय field representative post ni bagai kaisa distribution house o aboni bagai jara candidate tongnai rok ba apply khainai rok nijani two wheelers mane bike hai ba scooty tongnai nangnai te driving license valid tongnai nangnai ge apply khaidi 7 din ni bisingo ge apply khainai bagai ge email ni through tui rok biodata send khaidi biodata send khainai this@yahoo.com ku.in te kaisa tongo rok post office ni simi apply khai manai box nong 209 o jaga bon rok send ma khainai rok ni biodata next analysis কর্মী চাই আগরতলা স্থিত ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির এর জন্য সেলসম্যান ও থেকে খেয়ে কাজ করার লোক চাই এখানে আরো কাইসা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ ও সেলসম্যান নাহার জাগনাই তে সামং খাইনাই তঙ্গই আ জায়গাও তঙ্গই নাই সামং খাইনানি বাগै নাহার জাগনাই বড় Gangke jara interest tongai rok dai khai jogajog khainani angthing jogajog khainani number rojak tongo 9774054132 o number rok dai khai jogajog khaidi te kaisa number tongo 9436125287 o number jogajog khai gangkhe rok details kamke sangui sai mannai gangke next analysis or tongo কর্মী চাই কম্পিউটারে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর কাজ জানা একজন এবং মার্কেটিং কাম ম্যানেজারের কাজের জন্য পুরুষ বয়স 40 ঊর্ধ্ব বাইক বা স্কুটি থাকতে হবে একজন কর্মী চাই গঙ্গে ও জায়গাও কাইসা কম্পিউটার ni গ্রাফিক ডিজাইনিং ni সামংকরং বা নলেজ গনা তেই খরকসা মার্কেটিং কাম ম্যানেজার ni samung khainani bagai sela boyos 40 বছর ni upor na nangnai tei logebo
bike hai ke scooty tongni nangnai abo hai ke khoroksa borok nahar jagnai angke jaga tongnai jara computer graphic design korong rok dai kai jogajog khai mannai tei marketing kam manager ni bagui bike hai ke scooty ganang 40 বছর ni upor boyos rok jogajog khai mannai 6909247089 o number ro details kam ke sengui apply khainani khai mannai ngange next one lefinai aro tongpio hainai new ice cream distribution house Agartala officer jonno lok jai kaisa ice cream distribution ni office orok nahar jagnai order booking khainani bagui mail শুধুমাত্র সেলার nahar jagnai 12 pass jara 12 pass khaijak selar apply khai nangnai khaimannai tei bike tongni nangnai hinui sajaka tei tongphio data entry operator telebase abahini bagui bena harjaknai chela tei burui jara bcom pass khaijak teli ni experience kanang rokno gangke teli ni experience kanang bcom pass khaijak rok o jagao apply khaimannai ice cream distribution house wo gangke nirok details kamke sengui saimana bagui contact number ho tongo o jagao nirok contact khainai di 7005065192 tekaisa number tongphio 7005188153 o number nirok jogajog khaiwi details sengui naimanai gangke next one lefinai কর্মী চাই জলের ফ্যাক্টরির জন্য কর্মচারী বা শ্রমিক প্রয়োজন অতি সত্তর যোগাযোগ করুন কাইসা তৈনি ফ্যাক্টরি জায়গাও সামখাইনাই নাহার জাগনাই নিরক ডিটেলস কাহামকে সঙ্গে যে বসুক কোয়ালিফিকেশন রাখনাই তৈ বসুক এজ লিমিট রাখনাই আবহাইর সঙ্গানি বাগৈ কন্ট্যাক্ট নাম্বার জাগতাম 8119054995 tekaisa number tongo 8131829229 o number nirok jogajog khaiji jara töyni factory o samung khainani muchugnai ro next one lefinai কর্মখালী আগরতলা শহরে একটি প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য নার্সিং স্টাফ এবং অন্যান্য কাজের জন্য মহিলা ও পুরুষ কর্মী প্রয়োজন kaisa diagnostic center agartala ni ajagao nursing staff nahajaknai jara nursing khaijak engke tei tongnai jekono onanno kwbangma samung khainani bagui chela burui naharjaknai gangke jogajog khainai di nirok kahamke sengui apply khaimanai phone number ajak tongo 8837 287891 o number dati khaiwi jogajog khaidi diagnostic center o samung khainani bagui jara nursing khaijak tei samung khainani bagui ingkangke to se qualification nangnai o hirok nirok o number call khaiwi sengui nai manai next one linai or tongpio job vacancy mobile service center er jonno receptionist এবং কোঅর্ডিনেটর ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন কম্পিউটার এক্সেল অভিজ্ঞতা থাকা অনিবার্য গangke kaisa mobile service center ro receptionist post tei coordinator post o naharjaknai chela burui gangke computer ni excel ni knowledge tongni nangnai gangke aboni jaga thaingkha mailer mart agartala oklayu phone number tongo jogajog khainai di details sengui naimannai 9378109644 o number jogajog khainai di next one lefinai salesman chai agartala mailer mart sthito prasiddho mobile showroom er jonno salesman chai abo bahaina mobile showroom o mailer mart ni abo o jaga thaio nang phnai bo mobile showroom o salesman naharjaknai interest tongkha jogajog khainai di phone number tongo 9366341979
application number tong 9366971045 o number nero jogajog khaiwi apply khaidi next nailefina ভ্যাকেন্সি আগরতলাতে একটা রিভিউড কোম্পানির জন্য একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান এবং একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার 78 চাই গাंगे अबनी इंटरव्यू डेट लाइथांखा अबनो नायलाइलिया नेक्स्ट दं फिनाय कर्मी चाय हास्पातालेर जन्य कर्मी चाय कायसा हस्पिटालनि बागै स्टाफ नाहारजागनाय दंनाय GDA स्टाफ ते ड्राइवर GDA स्टाफ ते ड्राइवर नि बागै इंटरेस्ट दंखा जोगाजोग खायनिदि 8258800116 o number nerok ha ka sangai nailati toma qualification nangnai besok age limit obahairok ganke next nailaifinai ortong fiu haina vacancy নিজের বাড়িতে থেকে কাজ করার জন্য শিক্ষিত মহিলার নিয়োগ করা হবে ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস আর বড়াই রংনা নাহার জাংনাই নিজেনি নগন তঙ্গই সামং খাইমাননাই ओंखांके इंटरेस्ट दंखांके जोगाजोग खायनायदि जारा ब्रै माध्यमिक पास खायजाग्र जोगाजोग नाम्बार जग दङ 8974685324 ओ नम्बर जोगाजोग खायui संगै नायदि बाहायके एप्लाइ खायमाननाय नेक्स्ट नायलायफिननाय जब वैकेंसी A reviewed service center urgently need smart females as receptionist come front desk executive. Interested candidates can WhatsApp their biodata on Ganga Kaisa Service Center Ozagawa receptionist post ni bagai smart female manas berirogna na harjagnai front desk executive ni bagai nge interest ngangke nironi WhatsApp ni through tui biodata send makaine 8974055029 o number nero WhatsApp khaidi neroni biodata send khaidi gangke next nailefina কর্মখালী আর বহাইনে আগরতলা বৌদ্ধনগর ইন্ডাস্ট্রিজ কমপ্লেক্স এ আবাসিকে কাজের জন্য লোক চাই থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কাইসা আগরতলানি বৌদ্ধনগর ইন্ডাস্ট্রিজ সামংখাইনানি বাগै তঙ্গই জায়গাও তঙ্গই চাওই সামংখাই মাননাय যোগাযোগ খাইদি 7005052334 टेकाशन नंबर तंगो 986211691191 ओ नंबर जोगाजोग खायui संगै नायदि नेरो भाइके जॉइन खायमानाय नेक्स्ट नायफिनाय वैकेंसी त्रिपुरार एकटी स्वनामधन्य कोचिंग सेंटारेर जन्य फ्रंट डेस्क ऑफिस असिस्टेंट प्रयोजन कायसा कोचिंग सेंटर नि बागै फ्रंट डेस्क हायकबा ऑफिस असिस्टेंट आरजागनाय ओबनि बागै MS Word कंप्यूटर नि MS Word MS Excel PPT ओबहायनि एक्सपीरियंस दंनि नांनाय रिसाजाखा जरा क्वालिफिकेशन हायकबा एक्सपीरियंस गोनांरो जोगाजोग खायनायदि 9233055687 ओ नम्बर 685 ओ नम्बर नेरो जोगाजोग खायदि जरा इंटरेस्ट दंनायरो नेक्स्ट नायलायफिनाय और तंगो ज्वेलरी शोरूम वैकेंसी कायसा ज्वेलरी जागो हाजाक फिउनाय रिव्यूड ज्वेलर इनवाइट application from interest candidate for the following post और जगह post wise रोजका post code रोजका JC AGT sales salesman नहर जगने लोकेशन अगरतला starting net pay माने salary 12,000 खायो start नाय qualification नांनाय graduate plus DCA खायजाक नांनाय 5टा वैकेंसी दंगो अब अगरतलाव
post kalainai posting te kaisa tongo TLC Agartala abo bhaina telecaller ro na harjaknai abo posting kalainai Agartala abo bhaina 12,000 khaibai starting nai qualification ongnai graduate tei BCA khaija duijona na harjaknai nirokni suitable candidates may email their resume with recent color photo to sr@skb.co.in within 3 days. Hingke nirokni jara interest tongnai nirokni biodata recent biodata color photo abono nirokni biodata send khaidi 3 din ni bisingo please mention only the code of the post applying for the subject gangke nirok apply khaitanibo nirokni post code marnai abono 1 number no post apply khainai gangke JC AGT masinai tei 2 number no khainai gangke TLC AGT abai khai post code marnai gangke next one lepinai artang fiwahna AMFU Lambosara at ICAR and its Tripura Center. Aboni bagi ICAR Abon Department nahajagnai application for one post. Khoroksa nahajagnai project staff khaiwi agronomist observer to work on a purely contractual basis khaiwi naharjagnai nirokni starting salary tongnai 5,200 থেকে 20,200 jora nirokni salary tongnai tei grade pay tongnai 2,000 under Gramin Krishi Mausam Seva abohani scheme bo naharjagnai a walk-in interview will be held on October 27, 2025 aboni bagai walk-in interview naharjagnai October ni 27 tarik bo 11 ta mani jorao form ni office unka SORC ICAR RC for NES region Tripura Center Lambosara wo interview ne having a 12 standard science stream education with basics computer knowledge gangke aboni bagai 12 wo science stream tongnai nangnai jara 12 rogo science stream nawi porijak obrok aro qualification nai gangke logebo computer ni knowledge tongni nangnai working experience tong nangnai agronomist service bo abai khai niro jara qualification match tong khangke interview roi manai October ni 27 tarik bo okay next sonai nalipne artang fiu salesman chai Agartala Kamancho Mohani Stita Shakha o Puja সামগ্রীর দোকানের জন্য সেলসম্যান চাই ওকে অবংখা কাইসা দোকানের কামান চৌমহনি আগরতলা বো সেলসম্যান হারজাংনাই যোগাযোগ খাইনেদি 9383132696 ও নম্বরে যোগাযোগ খাইদি next tongfiu wanted teacher we are hiring experienced female teacher our subject it will be a walk-in interview interested person can contact gangke oro teacher nahajanai sudumatra boroi rokno art teacher ni bagai gangke jara art teacher khaijak najagrok contact khainedi interview ni bagai 7005826314 o nomboro jogajog khaidi teacher art teacher ni bagai next nalipina মহিলা কর্মী চাই অফিসের অ্যাকাউন্ট এর কাজের জন্য এক্সেল এবং টেলি জানা মহিলা কর্মী চাই আর বাহিনী বरै রকম না হরজাগনাই কাইসা অ্যাকাউন্ট नि सामखायनानै बागै ते एक्सेल ते टेली नि एक्सपीरियंस दंनि नांनाय गंके क्वालिफिकेशन मैथ्स तंखाके रिज्यूम निरनि रिज्यूम
send khaidi contact number tongo 9366110268 o number nironi resume send makaine ganke next analefine কর্মী দরকার সেবামূলক কাজে ফিল্ড ওয়ার্কার্স ও টেলিকলার পদে পুরুষ ও মহিলা কর্মী চাই কাজ শেখানো হবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সহ বেতন আলোচনা ক্রমে গাঁকে কাইসা সেবা आश्रम फिल्ड वर्कर नि सामं खायनायनि बागै तै टेलिकलार नि पोस्ट नाहारजाकनाय जिल्ला तै बोरै गांके सामं रok फोरोंजाकनाय interest tongkangke nirok thaka khawa mane tongoni chawni rok beton rok ni bagai nirok malaiwi salaiwi thik khaijaknai যোগাযোগ tongo Sri Ananda Boyosko Seva Ashram Amtoli Agartala ni Amtoli bo kaisa Boyosko Seva Ashram bo naharjaknai kangke interest tongke যোগাযোগ khainai di 6909973050 o number tegas tongo 9863867070 o number যোগাযোগ khaidi next sonale finai or tongpiu haina hai vacancy repute to Whalers company looking for candidates outdoor sales executive showroom manager experience job location Agartala ganke kaisa to Whalers company bo borok naharjaknai outdoor sales executive tei showroom manager experience tongni nangnai ganke location ganke job location Agartala boklainai ge jogajog khainai di 6909392032 tegasan tongo 6909387990 o number jogajog khainai di tei email id rojak tongo email number send khaidi sengupta@gmail.com kaisa Bajaj company showroom two wheeler showroom bo sales executive naharjaknai ganke next one elefine লোক আবশ্যক FMGC মার্কেটিং এর জন্য অতি সত্তর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান আবশ্যক কাইসা FMGC মার্কেটিং नि बागै যারা এক্সপেরিয়েন্স गोनां সেলসম্যান নাহারজাকনাই এক্সপেরিয়েন্স दं गांके যোগাযোগ খাইদি 8787367638 tegasan number 9774354832 o number rok যোগাযোগ খাইganke details sengui naimanai next tongo require civil engineer retired civil engineer required for billing and government official correspondent salary negotiable obongkha jara retired bhaijak civil engineer aborongno naharjaknai ganke jara retired person engineer khaijakro apply khaidi 9366110268 o number jogajog khaidi ge tinani video asungno notification belaina video long oi thangka belai notification ko bangni bagai ganke tinani bagai asungno jotono hambai।